बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब बारिश होती तो अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। तो वो भी एक गर्मियों की रात थी, सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे दौड़े, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश जोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की ज़ोर से लड़ने की आवाज़ सुनाई दी। लड़ते हुए इनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चारदीवारी पर दौड़ रही थीं और इतनी भयानक आवाज़ें थी कि पूछे मत। इनके रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कि जूता उठाकर इसको भगा दूँ, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी, अचानक खामोश होगी। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की ज़ोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा, खुद को पुरसुकून करते हुए। थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आँख तब खुली जब बिल्ली के गराने की आवाज़ मुझे अपनी चारपाई के सीधी तरफ से महसूस हुई। इसकी गराहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और इसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहाँ तो कुछ भी ना था, लेकिन वो गराहट अब मुझे अपने बाईं जानब से सुनाई दे रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाईं तरफ से सुनाई देने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाईं तरफ से कभी बाईं तरफ से आने लगी, कभी दूर हो जाती और कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और परेशान हो गईं। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक स्याह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए इसे देखता रहा। इतनी हिम्मत ना थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरी जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजरें आ रही थी कि जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्याह बिल्ली थी। फिर अचानक किसने ऐसी पोजीशन ली जिससे वो दीवार पर मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गिर कर बेहोश हो गया। मुझे परेशानियाँ ख़त्म ना हुई। कुछ दिन बाद मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नज़र आती थी जो कभी मेरे नक्शे पर दांत गाड़े हुए हैं, कभी वो मेरे खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं है होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुर्ख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर मौलवी साहब दब करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझे सूरह यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका होता मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखें मार कर बेहोश हो जाता। एक रोज़ मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एक दम सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़ कर फूंक दें। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीट करके अलमारी खोल कर कपड़े तय कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा मगर इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं इनके करीब गया और इनको आवाज़ दी तो इन्होंने मुझे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसका रंग तांबे जैसा था, आंखें इसके सर्द और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। मैंने तो पहले ही डर के अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। इसकी शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सामने बैठे थे, कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अबू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर इन्होंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इसी तरह के वाक़यात मेरे अलावा मेरे दूसरे घर के अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठीक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया।
ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا، کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے خوف کھانے لگے تھے۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میری سائیکل کی گھنٹی خود بخود بجنے لگتی تھی۔ ہمارے سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے بہت تنگ تھا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے۔ وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھت دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا، جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا ہاتھ تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہمارے بس سے باہر تھی۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولیں تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکایا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے ہی جیسے کوئی آب حیات تھے کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرا کاندھے ہلکے ہو گئے۔ میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا۔ میری بچھی ہوئی آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں اٹھ گیا اور ان کی ہتھیلیوں پر سر رکھ کے رونے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور حرام جھوٹ غیبت سے بچنا اور ہر روز 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک کر پورے جسم پر پھیل لینا۔ کوئی بلا قریب نہیں آئے گی، اور جو آئی تھی وہ میں باندھ کر اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اللہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ پھر وہ چلے گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔